Warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi farada sholata ala ibadihil mu'minina wal mu'minat wa khassa bil falahi man amara bil ma'rufi wa naha 'anil munkarat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tunji qailaha minal muhlikat. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidus sadat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa qudwatina wa uswatina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin al-mu'ayyad bil mu'jizat wa ala alihi wa ashabihi alladhina jahadu lis-solihat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'du. Fadilatul kurama wa zumratul ulama, hadratul mukarramin, para kiai, para alimil ulama, para ustadz, para hujjaj, para sesepuh, bini sepuh, para tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, tokoh adat, para qori dan qori'ah, sedang pening guru-guru kula, wong tua kula, baik kang saking rikini ada nabi sejabane kang boten bangkit kaula sebut sios persiose. Pamugi-mugi boten ngirangi rasa ta'zim hormat kula maring para beliau. Insyaallah giringan doa selalu kula panjataken kangge guru-guru kula, para wong tua kula, para kiai, para sesepuh, para ustad, para qori. Pamugi-mugi para beliau senantiasa ditambih-tambih keberkahan sinareng kemuliaanane dening Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pertenapan kang kula hormati segenap aparatur pemerintah, para umaro, minal a'la ilal adna, kawit saking bagian paling tertinggi turun kemarin sekap jajaran paling bawah. Bapak camat, Bapak lurah, Bapak RW, Bapak RT, sedang tening kang boten bangkit kul sebat sios persiose. Pamugi-mugi boten ngirangi rasa hormat kula maring para beliau. Terkhusus kang sangat kula hormati tur kula banggakaken segenap para panitia penyelenggara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad kang sampun berjuang bersikeras mencucurkan keringat, mengeluarkan tenaga serta pemikirannya. Pamugi-mugi perjuangan para panitia dibalas oleh Allah dengan limpahan pahala. Amin ya rabbal. Terlepas bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda, para remaja, para duda, para janda, hadirin hadirat, mustami'in mustami'at, salikin salikat, santriyin santriyat, sedang tene para kaum pemburu berkah sing hadir ing dalam tempat puniki kawan ikhlas hati hadir silaturahmi. Tujuan ngaji hormat dalam perayaan Isra Mi'raj Nabi. Pamugi-mugi sedang teni antuk cucuran rahmat barokah maghfirah saking Allah Rabbul Izzati. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Ibu bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah.
pertami Al-Fakir Munawir Hidayatullah bangkit rawuh ing dalam tempat puniki Kampung Kedaung di Tengah. Karena memang kula wenten amanat lan wenten janji. Segenap para panitia dipimpin nggriya kula nggih punika Kang Ustaz Mail beserta rencana-rencane ngendesi pangpuniki kula bangkit rawuh. Alhamdulillah kewajiban bagi kula rawuh karena memang boten wonten undur kang sanget. Tujuan silaturahmi puniki mudah-mudahan menjadi wasilah kula sedanten nepungaken tali keduluran sehingga kula sedanten antuk keberkahan saking Allah. Amin. Sing hadir mriki mudah-mudahan umure berkah, rizkine berkah, hartane berlimpah, kabeh bisa berangkat ning Mekah, balik-balik nenggu jubah, endah kedeleng rada gagah, ngajan bekas ngedol sawah. Mugi-mugi wafate husnul khotimah, diadohaken saking sifat kesusah, ditepihaken saking masalah. Sing lagi derbe penyakit Allah hilangaken penyakite, sing lagi duwe lara weteng Allah hilangaken lara wetenge, sing lagi lara endas Allah hilangaken endase. Ay ampun Allah hilangaken lara endase. Sing moni doyan marah-marah ning lakine mudah-mudahan boten marah-marah malih ning lakine. Sing doyan ngambek ning lakine mudah-mudahan diilangaken ambekane. Ay ngambeke lan mudah-mudahan sebab hadir silaturahmi kula sedanten menjadi wasilah anak-anak kula dados pecil soleh kalan solehah. Amin ya robbal. Tapi ndo izin mari para kiai mari karep kesepuhan. Al-Fakir diamanati wau CPK sing sambutan. Diken nyampaikan mau itu hasanah pitutur kang bagus nasihat yang baik. Sedereng kula babaraken apa sing sampun dados amanat kangge kula pribados. Al-Fakir hamba doif tidak lepas dari kata naif penuh noda dan dosa. Yang berbicara di depan belum tentu lebih baik daripada yang mendengarkan. Sedereng kula babar luasaken apa sing sampun dados kewajiban ngende alim pangampun zahiran wa batinan. Sebab kula manusia biasa mahalul khotoni wa nisya, tempat salah, tempat lali. Pamugi-mugi segala kehilapan ini diampura, boleh dibenarkan dengan cara kekiaian dan kesantrian, tujuan mencari kemaslahatan. Segala ucapan kula kang hak kang bener mutlak rawuh saking Allah Subhanahu wa taala. Saya hanya penyambung lidah, punya harapan mudah-mudahan bisa jadi hidayah sehingga bangkit dados ketambah amal ibadah sehingga kula sedanten pinaringan pahala kang berlimpah. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Ning sawah wae kodok izin sing ceramah pengen dodok. Ibu bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ikhtisarul kalam. Alhamdulillah puji syukur maring Allah kang maha ghafur. Si pengpuniki masyarakat Kampung Kedaung merayakan memperingati peristiwa besar yang telah terjadi beberapa abad yang lalu. Tegese Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula acungi jempol papak iki merupakan tetanda masyarakat Kampung Kedaung. Iki wonge agamis, termasuk harmonis, termasuk insya Allah cerdas-cerdas. Kalaupun katakan kula katakan cerdas. Ibu bapak di tahun seperti ini mengadakan pengajian rada angin. Sebab memang tahun puniki acara-acara iku nane sing ngeganggu, nane sing nyerekoti. Wujud di orelok kedeleng, ulesi orelok kependak, embuh asale sekendi anak asline Ahmad Covid. Terkenali julukane corona. Iya betul. Tapi tetap nih Kedaung masih ngaji. Kenapa?
berarti pinter lan cerdas. Walaupun di tengah masa pandemi kita tetap butuh ngaji. Artinya apa? Wong sehat tetap butuh nasihat. Sehat lah kena sehat, khawatir uripe tersesat. Akeh nasihat awak boten sehat, ibadahnya tersendat. Maka mumpung iki kula sedang diparingi nikmat sehat, si pengpuniki wenten nasihat, mugi-mugi bangkit dados dilalah wasilah nyelametaken kula baik ing dalam dunia maupun akhirat. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Insyaallah kula boten panjang lebar supaya boten kulane ngebabaraken tebih-tebih apa sing dibahas. Ning buri kula ning mriki wonten spanduk. Iki spanduk gamelane para panitia. Supaya para panitia boten kecewa, boten ngerasa sia-sia. Maka kula cukup ngebabaraken apa sing sampun wonten ing spanduk bae. Lamun cinta wajar ning spanduknya sampun beres, ya berarti beres. Sepakat boten? Sepakat boten? Boten. Rikonon pengen sampai jam pinten selama ini. Jam siji. Yakin ibu-ibu ini kuat sampai jam sios? Yakin sampai jam sios kuat? Wes jojong ibu ya, kalau jam rolas merah balik. Supaya boten sia-sia ning sepanduk wonten ing dhuwur peringatan hari besar Islam. Nabi besar Muhammad SAW. Yang tulisannya saw kita seluruh baik. Hari mereka saw ke saw baik. Masjid Jami Al Murad temane ketutupan dengan hikmah peringatan hari besar Nabi Muhammad SAW. Mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. SWT. Iya kan SWT itu nih. Ya wong Indonesia kok doyane ningkat-ningkat mangkane iki barang bocah cilik karo rumah. Bu, Allah SWT kok Allah sewat ya Bu ya. Lah iki gara-gara sintetan. Persatuan umat dan berpegang teguh kepada hadis dan Al-Qur'an secara totalitas. Titik. Supaya boten panjang lebar. Ning dhuwur wonten kalimat peringatan hari besar Islam. Lamun jarang wong Indonesia disingkatnya biasanya PHBI. Peringatan hari besar Islam seperti ini ibu bapak mual bakal jadi peringatan lamun tanpa ada tujuan. Anane kalimat peringatan karena memang iki ana sing mendorong. Apa yang harus perlu diingat? Siapa yang akan mengingatkan? Lan siapa sing kudu diingatkan? Orang bakal jadi kalimat peringatan lamun lah kesing diingat, lah kesing ingetaken, lah kesing diingetaken. Nggih betul. Jadi peringatan karena ada sing diingat, ada sing ingetaken, lah ada sing diingetaken. Ilang salah siji nek bakal jadi. Pertama, anane peringatan karena ada sing diingat. Apa sing perlu diingat? Sejarah Isra Mi'raj Nabi terjadi sudah begitu lama. Kenapa saat ini dirayakan? Perlu diingat, ini sejarah Islam. Orang yang melupakan sejarah maka akan jauh dari istilah agama. Makanya ini sejarah Islam jangan disia-siakan. Perlu kita ingatkan. Maka anane sing diingat Isra Mi'raj. Perlu ane sing ngetaken sinten ngundang penceramah tujuane kon ngetaken. Ibu bapak hadir dodok tujuane apa? Enggak kon diingetaken. Nggih mboten? Ilang siji kok bakal jadi. Sing diingat peristiwa Isra Mi'raj benten merek. Sing diingetaken bapak ibu hadir kabeh. Sing ingetaken mboten rawuh. Sing ngenai nasihat boten wonten. Bakal dados boten? Bakal dados boten peringatanane? Oh. Sebaliknya ibu bapak diingetnya nane peringatan Isra Mi'raj, tapi sing ingetakane tak ke ceramahin nane sing diingetaken bapak ibu ini laku. Haji Munawir ngadeg dewek, bapak-bapak ibu-ibu ketahui peristiwa Isra Mi'raj ini penting, harus kita rayakan. Lah sing hadir wong ini. Lah berarti ngomong dewek lagi jemaahi arane wong. Wah ini ya wong kedaung ngedan-ngedan gitu ya.
Wong kampung ku lebih ngomong kula edan kula kesmani Pak. Wong kedaung kuwan ini luwih ngomong kita edan. Suatu masalah kalau terima dianggap wong edan, tapi tolong titip aja marah. Lamun nganggep kita wong edan berarti sing hadir lebih edan. Sepakat betul? Ayo sepakat. Ya wes hari sepakat pun pengajian ini diganti baik peringatan Isra Mi'raj Nabi bersama wong edan. Setuju Bapak? Bapak edan dan Ibu edan yang saya hormati. Jadi pengajian wong edan iki wong anggap kita edan. Insyaallah Ibu Bapak boten panjang lebar. Jadi bisa anane peringatan karena ane sing diingat, ane sing ngatakan lan ane sing diingatakan. Apa sing diperingati iki? Jelas para panitia mencatat Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Lamun berbicara Isra Mi'raj Ibu Bapak, para ulama terdahulu, para kiai terdahulu, lamun tak Isra Mi'raj ini tidak sesuai dengan syariat Islam, tidak berpegang teguh dengan apa yang ditemakan hadis dan Al-Quran, maka yang pertama berdiri di depan adalah para kiai dan para ulama akan menolak dengan adanya perayaan Isra Mi'raj Nabi. Kalaupun Isra Mi'raj Nabi sampai saat ini masih tetap diadakan, peristiwanya, peringatannya Ibu Bapak ini sesuai syariat dalil baik hadis ataupun Al-Quran. Sing dibahas Isra lan Mi'raj iki perkara sejarah agama, kisahnya harus ada, kisahnya harus jelas, yang mengatakan pun harus jelas. Maka para kiai, para ulama dengan semangat mengadakan acara Isra Mi'raj Nabi karena memang ini sejarah penting bagi wong Islam. Sing bercerita bukan orang, yang bercerita bukan manusia, tapi sinten? Allah langsung bercerita. Lamun berbicara Isra Mi'raj jere santri iki rong bahasa. Karo-karone bahasa Arab antara Isra sareng Mi'raj. Isra perjalanan datar pada malam hari. Mi'raj intinya munggah menduhur. Ternyata jere para ulama mual bakal iki jadi Isra lan Mi'raj, mual bakal iki diperingati peringatan Isra wal Mi'raj tanpa ada hadis ataupun dalil Al-Quran yang mendukung. Jere para ulama lamun ngomong masalah Isra lan Mi'raj, dalile Ibu Bapak, dalil paling tertinggi Al-Quran sing ngucapaken, Allah sing langsung nyeritakan jelas nih Qur'ane antara Isra lan Mi'raj. Pertama Isra, lamun jereh para ulama, lamun kula ngomong Isra nih Qur'an butuh dalil, mana dalilnya? Jelas ayat wenten. Lamun jereh para kiai iki ayat jelas kalame kalam maktub, kalame kalam maktub, tertulis terucap tanpa dipahami kelawan akal, wong bakal bisa percaya secara lugot wis nandakaken kanjeng Nabi Isra. Mana bukti dalilnya? Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram, lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Wallahu a'lamu bi muradih. Jereh para ulama tanpa tafsir, uang ketika weruh iku kalimat Asra, percaya lamun kanjeng Nabi pernah Isra. Kalimat ini disebut kelawan Isra ngambil masdar saking Al-Quran lafadhi Asra. Karena asalnya lamun jereh santri Ibu Bapak, iki maune asale muktal nakis lam muktal lam. Asluhu saroya digawe mutaat Asra yusri isro'an. Maka lamun wis digawe mutaat Asra yusri isro'an berarti jelas tanpa pemahaman ning riku kelawan tafsir pun wong percaya bahwa kanjeng Nabi iku berjalan nggih puniku minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa dalam waktu lailan dorok zaman ya dulu anak kosril waktu nuduhaken ing singkat perjalanan. Nah jantan pak tafsir wong percaya, oh berarti iki kanjeng Nabi ane sing ngejalanaken sebab ning kene nggone taat
sampai sing ngejalanaken ternyata sing ngejalanaken dikawiti kelawan kalimat subhanalladzi ay subhanallah tegese maha suci Allah dak kang ngejalanaken kang memperjalankan sampai sing diperjalankan tegese Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wes iku jadi dalil Isra. Tapi lamun Mi'raj jereh para ulama iki kalame kalam mafhum. Perlu dipahami tafsir, perlu kelawan akal, perlu kelawan otak. Kenapa? Ning Quran tidak ada nas secara lugat yang mengatakan begitu jelas bahwa Kanjeng Nabi Mi'raj saking Baitul Laham atau Baitul Maqdis menuju ning Sidratil Muntaha. So, para santri, para ustaz sakabeh pernah maca Quran, durung pernah ning Quran ningali lafaz subhanalladzi arja min Baitul Maqdis ila Sidratil Muntaha. Moal bakal ditemukan, tapi ada dalil yang mendukung, butuh penafsiran dan pemahaman. Sering ayat diwaca kalau para qori, afatumarunahu ala ma yara wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda Sidratil Muntaha. Jadi para ulama, oh Kanjeng Nabi ku bener Isra Mi'raj bukan hanya perjalanan maring-maring Masjidil Aqsa, tapi munggah ning Sidratil Muntaha. Mana bukti ayatnya? Ternyata ayatnya ngejelasaken Nabi Muhammad pernah bertemu sosok asli Jibril inda Sidratil Muntaha ing dalam nelikani ning Sidratil Muntaha. Pemahaman para kiai apa Nabi Muhammad ning Sidratil Muntaha wis kongan laku maning ketika wayah Isra lan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkara Isra Mi'raj sudah tidak bisa diperdebatkan lagi, ini perkara mutlak yang benar-benar terjadi. Tapi bukti ini kita orang bisa kepaham. Masih ke sisi Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa cuma sewengi doang. Orang singkat tadi nih, oh mempermasalahkan perjalanannya. Wes cukup yakini derek para santri iki sing nyisahaken Al-Qur'an sing bercerita Allah berarti perjalanan iki Allah sing berkehendak tegese mukjizate Allah sing diberikan maring Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aris berbicara nih mukjizat sampun tidak perlu kita bertanya banyak. Sebab jereh para kiai, jereh para ulama naon simang nungaran takrif mukjizat. Apa simang sing aran mukjizat? Sing aran mukjizat iku jereh para santri amrun khariqun lil adati yadharu ala yadim mudakin nubuwah. Perkara sesuatu sing khariqun kang nyulayani lil adati maring adat kebiasaan. Tujuannya apa? Yadharu ala yadim mudakin nubuwah, ngejelasaken, ngedahiraken, mertelakaken bagi uang-uang sing mengaku dirinya adalah seorang nabi. Pengen anak uang ngaku diri, anak uang ngaku dirinya nabi, maka perlu dibuktikan kelawan mukjizat. Mukjizat itu perkara sing luar biasa, tidak bisa dijangkau dengan otak dan akal pikiran kita. Contoh gampangnya kan kalian bu, jadi para ulama lamun ayen berangkat sing Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa nunggang kendaraan arane unta ditempuh iku waktune 40 dina 40 wengi. Tapi kok bisa sih cuma sewengi? Oh gampang, berarti iki Kanjeng Nabi duduk kehendak perjalanan itu duduk kehendak dewek. Kanjeng Nabi kawan kehendak dewek mustahil tidak akan sampai. Berhubung iki Allah sing berperan, jangankan 40 hari, sewengi, koma sewengi lebih cepat Allah mampu. Kalaupun karena mukjizat, maka lamun mukjizat membu urusan tetakon akeh. Contoh mengatakan wong zaman siki para kiai para bahaji dikon ngaji rada angel, dikon mondok rada angel, kuwabeh ngupake kuliah Pak sekolah baik. Hari konon boten asung tak Ustaz, bukan tidak boleh, boleh saja, tapi urusan agama jangan sampai kau tinggalkan. Betul-betul Wong sini wakil para pemuda so akademis,
sok filosofi, sok ning kono realistis. Kon ngaji ora gelem tapi tetakoni sok ayo wong ahli peneliti. Pakai semikir. Contoh gampang kene. Wong merlok ngaji. Ustaz, apa? Kita meradono ngerti gitu kelokan ya. Arep salat. Nggih. Wis wudu ya terus. Lah barang arep salat pulangi ngentut. Lah kira-kira Ustaz, ngentut ku batal mboten? Batal. Lah berarti salat maning wudu maning kepripen sih. Wong wudu ya apa wong ngentut iku batalaken wudu. Lah terus berarti mulai si awal maning Ustaz. Iya. Sing rai maning kudu diraupi. Iki pertanyaan kita Ustaz. Agama kok nyambung amat Ustaz. Apa masalah nyambunge? Lah wong sing ngentut cilik sing diraupi ules. Lah pesambungan Ustaz, itu wong sing wae mau terima kono. Kon ngaji kudu jelem. Pengen kudu jawabane ngaji. Ustaz, kita melok tahiyat ku ya. Keliben si wong salat ku ketika tasyahud asyhadu alla ilaha illallah. Kok nggone penuduh orang nggo jempol ndak ada mantep. Illallah kan teger kono Ustaz. Keliben kudu nggo penuduh, sok realistis, sok akademis wong ngerti ngaji. Ya kayak contohnya kan Ustaz, apakah benar Al-Quran itu tafsirannya multitalenta bukan hanya untuk orang-orang terdahulu? Betul. Al-Quran itu abadi, walaupun diturunkan beberapa abad yang lalu bisa ditafsirkan bagaimana sesuai perkembangan zaman. Nah kalau begitu coba buktikan Ustaz, apa hikmah dari Isra Mi'raj? Mana pembuktian akal kita dalam zaman saat ini? Isra Mi'raj itu kan perkara muskil, perkara angel, perkara orang kejangkau akal. Masih bisa nanti zaman si wong Isra Mi'raj memakan waktu sebegitu cepatnya. Ibu bapak, lamun pengen main akal masalah Isra Mi'raj gampang-gampang saja. Seperti ada wong rakyat tetakon ngomong iki mukjizat wis iman cukup. Cuma kadang kok wong pakai pertakonan juga. Karena memang ngeganjeli ku klipen sih. Kok Kanjeng Nabi perjalanan cuma sewengi? Kok bisa? Kanjeng Nabi enggak bendohor, njek Kanjeng Nabi udah duwe kekepleh. Njek Kanjeng Nabi udah duwe sewiwi. Kok bisa mabur ning Sidratul Muntaha? Biasanya pertanyaan ngono niku bagi-bagi ampur wong sing ngaji nang bae. Betul betul. Pengen dikaitkan kalau zaman siki ibu bapak, punten. Teknologi semakin canggih itu membuktikan bahwa ibu bapak perkara wong bengen sing dianggap mustahil, syukur mustahil mana? Betul betul. Betul betul. Contoh. Biar yang Ustaz mau sing sambutan. Cangcut bahasa Arab ya. Ya kan Ustaz ya. Wong bengen apa kono? Cangcut bahasa Arab ya. Kenane sing lumrah? Mah, bahasa Arab di masjid ning tengah-tengah laut apa? Apa gitu? Mustahil. Kumpulin kumpul. Anggap anaknya anak masjid di tengah laut mustahil. Jangan siki orang mustahil. Kumpul masjid di tengah laut kepribe. Nggih betul. Ngaji pengen takon bahasa Arab kapal orang mundur-mundur apa? Lama tak turun. Ya boleh kumpul. Siki kan, Bu. Lamun Isra Mi'raj sing dipermasalahkan karena masalah waktu nih, orang kejangkau akal, siki juga bisa apa ini nandakan bahwa teknologi ini ibu bapak kita percaya berarti bisa ngejangkau akal. Contoh, bengen wong kampung Kedaung, wong tua-tua nih, sing tahun 60 sampai tahun 70, lamun arep berangkat haji ning Mekah, iku perjalanan sing Indonesia menuju Mekah. Iku bu pengen meroh waktu nih perjalanan 6 bulan. Berangkat 6 bulan, balik 6 bulan ibu bapak. Balik lah kesini jemput pengor kelingan di kesuwen. Betul. Zaman siki Arab ning Mekah orang kudu 6 bulan. Sing Indonesia menuju ning Mekah sejam bisa ke samping. Bener mustahil. Tapi siki sejam bisa. Caranya kepripun Ustaz? Gampang, naik pesawat jet. Sing Indonesia ning Mekah ora butuh 6 bulan. Pire? 8 jam. Caranya nunggang kapal Garuda Indonesia sing cengkar. Teknologi membuktikan. Piraku kita percaya dengan teknologi, tapi orang percaya dengan buatan Allah. Iki perkarane Allah.
Cuma perbedaan kenen ada teknologi butuh pertanyaan, butuh unsur. Tapi kalau urusan mukjizat lah ke unsur-unsur. Contoh, Ustaz, kok bisa sih uang bengen 6 bulan si cuma bisa nyampe sejam ke bisa nyampe di Mekah? Gampang. Karena anak pesawat jet. Emang pesawat jet itu kelipan kok bisa mabur? Anak mesinnya kok hebat bisa jalan? Karena anak bahan bakar, lah ke bahan bakar mau bakar samping. Betul. Tapi lamun mukjizat aja yang tetakon iki hukumnya hukum asal. Iki sebab perkara ini mukjizat. Lamun jere santri ibu bapak maja'a ala aslihi la yus'alu an ilatihi. Setiap perkara iki lamun hukumnya hukum asal urur bisa ditakoni apa dasar. Lah ke dasar. Ya gampangnya kan ngene. Anu wong tetakon. Mang, kelipen si geniku panas. Jawabannya apa? Ini atur ke pendapung geni mau panas. Betul betul. Sing ditakoni mah geni ku panas ku bisa ademur bisa nanti. Nah menjadi santri makanya. Sing aran mebdi iku asale sokon. Aja takoni mah kelipen si mebdi iku sokon. Lah iku mebdi sokon mati kepriben. Sing ditakoni kudu unik adalah ke mebdi selain sokon. Maka perkara mujizat wis cukup iki Allah perkarane. Aja lah dipikir mekanan haji Kanjeng Nabi ku bengen perjalanan sewengi doang. Nunggangi apa sih? Buruk. Terus buruk ku bengen bahan bakarnya pertalit apa pertama sih? Urusan ditakoni ku Bang. Kanjeng Nabi jere perjalanan secepat kilat betul. Lah kula mengaji rada mikir apa sih rada. Lah iya, kita akan nunggang motor king, iku kecepatan 200, peci mental sorban mencal sarung nyirah. Lah iku Kanjeng Nabi jere nunggang buruk secepat kilat, ari konon ora mental ke Kanjeng Nabi. Iku harus ditakoni kelawan akal juga. Orang bisa nyampe kelawan akal. Jadi cukup kita yakini iki mukjizat sambung cukup percaya. Atur betul? Enggak betul? Iya kan Bu, kenen ke Bu ya. Ada bahasa wong lucu sing pengen elok disampaikan. Ma, kita mengisi nih serang cewek ning Tangerang. Pernah yang ngeru makanan ya? Bagi wong pengen ngisi nih serang cewek ning Tangerang mustahil. Ngisi nih serang cewek ning Tangerang atau mata lepet dipit atau mata atos dipit, betul? Tapi zaman sini ibu bapak mohon maaf tidak mustahil. Ajemani serang Tangerang Haji Munawir ngalami 5 tahun yang lalu pulang di sini Jakarta cewek Surabaya. Masa si Cipok bisa apa sih yang tidak bisa? Teknologi canggih. Contohnya kepribensi 5 tahun yang lalu kuliah ibu bapak berangkat acara di Surabaya nunggang kapal Garuda Indonesia sing Cengkareng itu Tangerang. Manik apalagi manmu mapu manek menduhur akhirnya disiapkan ke pramugari pepanganan enak. Jadi pramugari silahkan dicicipi dan dirasakan. Akhirnya dipangan saking enaknya ibu bapak pramugari pengumuman. Ding 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 pengumuman para jamaah Garuda Indonesia, kita sudah berada di titik atas awan kota Jakarta. Selamat menikmati hidangannya. Berarti jadi titik itu sampai di Jakarta. Nunggang apa? Lagi anak-anak tas memangat ketemu les mancing besin apa? Enak nongkrong, lagi anak-anak ngising, lagi anak-anak berbuang. Durung cewek, durung apa? Nah ada pengumuman yang pengumuman jamaah pesawat Garuda Indonesia bersiap-siap karena kita sudah mau turun ke kota Surabaya. Akhirnya cewek pulang. Lah pikir kita berarti kita mau ngising Jakarta cewek nih. Bisa ya? Bisa. Berarti kita ngisi Jakarta cewek dari surat. Teknologi buatan manusia mampu kira iki Allah bermampu. Betul? Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun. Berarti ada perkara tema nikin merah iman yakin lawan memperingati Isra Mi'raj berarti sing hadir ngiriki mempercayai Isra Mi'raj berarti tambah iman. Percaya Isra Mi'raj berarti iman ning Quran. Iman ning Quran berarti iman ning Kanjeng Rasul. Iman ning Kanjeng Rasul berarti iman ning Allah. Insyaallah mudah-mudahan kula sedanten termasuk wong kang antuk ketambah keimanan. Amin ya rabbal. Apa bukti keimanan iki? Gampang, ada terusanane dan takwah. Jadi
bukti wong ngaku iman kubu bentuknya kelawan takwa. Ngomong iman doang lah takwa ini bohong. Betul? Bukti iman itu takwa, elokan khotib ngaduk. Takwa dalam arti kata menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kita ini wis nglakoni durung kita. Urusan dong ngomong takwa aduh-aduh lah. Wis sing paling terkecil, sing paling gampang. Sing hasil saking Isra Mi'raj iku Kanjeng Nabi mundun apa oleh perkara salat. Salat iku mau ni arep 50 waktu Bu. Kalaupun bisa jadi 5 waktu. Arafa wujud dzati minka. Allah weruh kita iki keadaane dhaif, keadaane lemah. Faqallala a'dadaha, maka dikurangi sing muni salat 50 waktu jadi 5 waktu. Bu, lamun tas 50 waktu iki pak terjadi bahwa kita melaksanakan syariat salat 50 waktu, hampura-hampur pirang dosa sing mesti ditanggung. Koma 50 waktu, 5 waktu baik kula takon masih akeh sing bolong napa boten? Jawab jujur, 5 waktu masih akeh sing bolong napa boten? Ada ya Bu ya? Kula pengen takon, ngelaksanakan sholat 5 waktu kerasa abot napa boten? Aku deh. Kok masih waktu 5 waktu kerasa abot? Ibu bapak, kula kalau terbit pertanyaan yang anti dewek kali pensi titik ngelaksanakan sholat selalu terasani abot. Kuncinya coba siji. Karena kula dereng bangkit menikmati ning perkara sholat. Betul betul. Atur betul. Para ulama, para kiai salafus soleh ibu bapak, ning sholat iku terasa abot. Kenapa? Mampu menikmati ning perkara sholat. Ari kula dudu bapak ibu kula termasuk wong sing durung bisa menikmati perkara sholat. Angel dudu perkara gampang. Makanya urusan berbicara urusan sosial, urusan berbicara ibadah sing lain, sholat bidit. Kenapa? Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Kasifatu saja mengatakan bahwa urusan sholat ya abdul ibadah badaniyah. Sing aran sholat itu paling utama-utamanya ibadah badaniyah. Paling utama-utamanya ibadah itu paling top sholat. Sholatnya bagus, yakin kegawa amalan lainnya bagus. Sholatnya bosok, sholatnya ditolak, sholatnya alat, mohon maaf, amalan-amalan yang lainnya pun tidak akan ikut baik, justru ikut jelek ibu bapak. Atur betul. Apakah mending sholat ibu bapak? Kulanya dari bangkit menikmati. Bukti kula dari bangkit menikmati. Tolong jawab sejujur-jujurnya ibu bapak. Ini bukti. Kula lamun pernah sholat jamaah atau dewekan oleh rong rakaat atau tengah-tengah sholat, pernah boten lebih gerentesan antara roro gerentesanan. Pengen sholatnya cepet-cepet leren, apa gerentesanannya pengen sholatnya suwi leren? Ya jawab jujur. Itu lagi sholat ya rong rakaat ya. Pernah duwe gerentesan antara roro. Ini gerentasanku pengen sholat itu cepet-cepet leren. Aku gerentasannya pengen sholat itu sepuluh. Ayo jawab jujur. Pengen cepet-cepet sepakat. Tapi wong sholat pengen cepet-cepet leren. Si orang tak kanjingakan ini akal sering ke ibu bapak. Oh iya sinari ya. Uang yang perkara-perkara enak tapi kok gelem leren. Uang lamun nganggep sholat itu enak pasti gelem leren. Betul-betul. Ayo contohnya kayak di si pak bapak bebengian beres pengajian mancing kamar munggah menduhur lagi enak-enak pengen leren betul. Terus apa sih pengen leren lagi enak aja pengen leren. Enggak betul. Nah si ibu lagi enak-enak memangan senek, lagi enak-enak minum tak tuding. Mandek aja memangan deh, mau ngaji sih memangan baik. Lah kira-kira tak tuding makanan ibu, malah betul ibu. Marah lagi enak-enak memangan juga leren. Begitupun kita sholat, bukti kita durung bangkit menikmati, ya kita pengen cepet-cepet leren lah. Atur betul. Ji, terus pripun cara menikmati sholat? Bukan perkara yang gampang. Mangkane kaidah dasar jere para santri kullu ma yutawassalu bihi ilal wajib bahwa wajibun. Tegesi apa ibu bapak? Setiap perkara sing lantaran dibuat guna melaksanakan kewajiban hukumnya wajib. Artinya apa? Sholat 5 waktu kalau pengen takon hukumnya apa bu?
Wah, berarti weruh ilmu ni sholat wajib boten. Weruh ilmu ni sholat wajib boten. Wajib, wong sholat ni wajib berlaku weruh ilmu ni. Betul boten? Sholat iku ada sing gawe sah, ada sing digawe terima. Sebab apa? Ilmu deket weruh ilmu niki. Oh ternyata lamun sholat orang wudu ora sah. Oh ternyata nana batal wudu. Oh ternyata kita sedurung mendaki bab sholat ternyata nana bab sesuci debet. Iki lewat ilmu akur betul. Makanya titik modal wong bisa menikmati sholat lakukan yang paling utama bu. Aja bosen ngai. Akur betul. Jadi ibunya ji alhamdulillah urusan ngaji kita mau tinggal. Ning kene melu ning kana melu. Cuma ya orang melu nyorek kitab doang mau bisa. Tapi kan merongokaken ji ning pengajian mau paham ya balik mau kelalen. Akur badan. Lah terus kepripen ji ora masalah. Sing penting ikhtiari pengen pahami urusan pemahaman dipuni bagaimana Allah saja. Sing penting kita ikhtiari. Tapi tete iku gunah wong tua-tua. Tapi gunah wong enom-enom, anak-anak ibu ada sampai kayak kita-kita. Rumah kita bodoh, orang-orang rukun salat, orang-orang rukun wudu, orang-orang pripen syarat-syarat wudu. Cukup nih awak dhewe, anak kita jangan tinggalkan dalam kebodohan agama. Pripen cara niji pondokaken. Akur badan. Ndomen siki anak buah di sekolah kan. Hari kono loro oleh taji bukan melarang, boleh saja sekolah tapi aku rebu sekolah zaman siki aku manfaatin. Kalau pengen takon setahun iki anak ibu anak bapak pada mancing sekolah betul. Laju aku kan. Ayo. Gimana sekolahnya lewat online? Sekolah online bu, aku resmi pinter duduk bocah tapi teteh kalau kakaknya. Ayo aku mengaku. Kang nana PR kerjakan dewek mau pelajar meruh kita nih. Aku betul. Daripada pusing-pusing sekolah ya mancing jod. Bayaran terus-terusan atau mending pondok aja. Nggih betul. Supaya apa bu? Beruh ilmu agama. Bu, ampun para ulama, para kiai ini akhir zaman iki mulai dari 2020 atau 2021 pirang ulama sing sampun dipendet ning Allah. Betul-betul. Syekh Ali Jabir, Kiai Jawa Timur, Kiai Banten, ahli toriko sing anyar, Cilegon, pada fokus gitu Bapak. Tak bilang ning Facebook, ning status WA, kamu status tapi gawe status sedih. Ya Allah, ulama pada meninggal, ya Allah saya bersedih. Sehingga bisa status lu pada dikuangan merelok ngaji beruh gitu. Lagane sesedihan sedali gitu. Ngaji, ada orang salah atau wong sedih. Orang salah sedih atas meninggalnya ulama. Tapi jujur, saya lebih sedih. Namun ulama pada fokus buat terbenten regenerasi yang akan meneruskan para ulama. Kiai ulama sesepuh, tapi bakal meninggal ibu bapak. Ulama kiai meninggal, aku senang, bahagia. Kalian pun akan beristirahat di kenikmatan yang abadi. Kita sing ditinggalkan untuk mikirakan kiai dihakan kalau kiai kulunge aprikan nasib kita sing dipikirakan penerus si anak apalagi. Atur badan. Makanya lah kemarin pendidikan akhir zaman sing paling hebat dan paling bagus pondokaken ibu bapak. Yang zaman sini kan ampura gaji dipermudah kalau teknologi akhirnya pada orang gelem tetakoni ustad orang gelem tetakoni kiai. Alah ustad sini mah gampang pengen tetakon hukum wenten Syekh Google wenten Syekh YouTube. Atur betul. Lah ya santri membungen bu ya wong bungen. Sing aran pengajian ku sing dicekel kitab jelas, kitab kuning, gondol, kitab Fathul Wahab, Riyadul Badi'ah, I'anatul Thalibin. Siki makan saya jennya kali Fathul WhatsApp, Riyadul Facebook, I'anatul YouTube. Akur betul. Barang ngomong rubiah anil YouTube biwa kuti bakil Facebooki. Jangan siki mengkatin apa aja. IG, orang kita ngaji lewat YouTube, lewat Google ku salah. Saya tidak menyalahkan. Anda bisa dapat ilmu dari Google, Anda bisa dapat ilmu dari YouTube. Ampun, tapi orang bisa orang bisa oleh akhlak saking Google. Akhlak oleh sing sabut, sing kiai sing masih wujud, sing ustaz sing masih nane. Makanya ilmu agama perlu sanad. Sing diutamakan akhir zaman iki
atur betul. Coba lamun anak-anak kita di pondok akan lihat perjuangan para ulama salafus saleh dulu. Arang ngaji itu gampang. Mengikuti jenjang tingkatan-tingkatan. Lamun jerek siji kitab ngomongaken para ulama salafus saleh terdahulu ngaji mulai saking ta'allum, manek jenjang selanjutnya apakah beres tidak, manek ning duhur tamakun, beres tamakun manek apa taklim, beres taklim apa, beres taklim baru ning kono tahqiq, beres tahqiq apa barulah iktirad. Iku nang tingkatan mulai sing ta'allum, apa itu ta'allum? Ngaji gurune jelas, sanadi jelas. Gerak ini akidah ahli sunnah wal jamaah. Sebab kata baju siki mereknya mau pondok pesantren tapi ini mulut sengitil luwe. Mereknya mau pondok pesantren tapi ini jarak kubur musyrik-musyrikakan. Pasti. Bukan hanya di Indonesia, ini Tangerang ini sekarang harus pakai juga. Makanya perlu gratis sanad sing jelas. Wong bengen ngaji ning pondok lawan guru berhadapan. Sehingga baru bagaimana belajar sing amil, belajar sing jurumiyah, belajar terus manek-manek, belajar nyoret dulu gampang. Makanya Syekhul Bangkalan sampai ngenado makan ba'utawi mubtada iku khobar opoli fa'ilin wa naibih dohar wa ingli maqulin bihi karna lima olin li ajlihi wa ing dalem dorok. Iku nadoman Syekhul Bangkalan, termasuk beliau itu adalah gurunya Syekh Hasyim Asy'ari, murid di Syekh Nawawi Al-Bantani. Saking Bangkalan Madura, kalian pun sampai ngegawe nadoman makanan. Khawatir pondok besok akhir zaman ora gelem nyoret utawi iki. Ternyata kejadian. Wong sing ora gelem nyoret kitab gondol, kitab gondrong. Betul betul. Ini terjemahan guys, ini masih gampang. Atur badan ta'allum ngaji deket tapi udah selesai. Waduh wes endi utawi, endi iki iku, endi sing aran mubtada hobat, endi sing aran fi'il fa'il maf'ul. Tidak berhenti mempomanek ning tamakun, memperdalam, ngiyakinaken, ngongaken. Kenapa itu Bapak? Ilmu semuanya perlu diperdalam. Lamun jare guru ulama aja maksakaken sing dudu takaran kemampuan dhewe. Ya contoh kita lamun wis kependak ngaji kitab Rohbiyah atau ngaji kitab Tuhfatus Saniyah urusan faraid ngerti ngan ngitungnya halang ngaji dipaksakan. Sing penting kalau ngaji daripada ngitung ora pendak-pendak maksakaken error otak. Makanya dari guru sih itu duwe kesenengan, sira senenge ning apa? Iki to menjadi lamun mendak terus pengajian nahwu atau sorot semangat gampang dipahami nih dalemi. Urusan maksakaken. Jere istilah santri memekenen, bukan ditembak ngaji membek ta'alum memendaki. Bismillahirrahmanirrahim nahu komajaidun iku sumpamane lapat komajaidun wis ngatik sabeki jahit embek kependak koma kelima filma di kudu mekti fatah doer jaidun dadi pali kudu rofan itu mager ajleren durung nana apa-apane. Kenapa? Bahasa Arab banyak tingkatannya. Perlu ilmu sastra untuk memahami Al-Quran. Tidak lepas dari bagaimana kita belajar ilmu balaghah. Bagaimana balaghah itu tidak lepas dari ilmu badi, bayan ma'ani. Perlu kita mengetahui apa itu majaz, apa itu isti'arah. Ini perlu dikaji. Orang ngajiin, mohon maaf bakal paham Al-Quran. Ya betul. Wong kiai-kiai bengi kemukan memperdalam kelawan kemampuan ini. Beres hari wis memperdalam, barulah taklim. Apa itu taklim? Ngajaraken, wis ngajar, barulah tahqiq. Apa itu tahqiq? Berhak menjadi seorang pakar, ahli nifani. Kenapa Kiai Yusuf Sisoka terjuluk lawan ahli Fathul Mu'in? Kenapa Mama Sanja terjuluk lawan Riyadul Alfiyah, ahli Alfiyah, santri jago Alfiyah? Mengapa Riyadul Awamil terjuluk lawan istilah alat amile? Mohon maaf, itu terjuluk karena memang wis ngajar. Ketika ngajarakan santri diakui oleh para kiai, jadi para kiai, oh arep ngaji fikih memerani ka Melayune, Fani ku hebat pakar itu. Arep ngaji nahwu merani Melayune ku, arep ngaji sorok merani Melayune ku, menjadi pakar karena wis ngajarakan ilmu.
Barulah setelah tahqiq paling dhuhur iktirad. Apa itu? Boleh menentang, berhak menyalahkan. Menjaban siki kan ampura nyalahkan depet baru enak kan ngaji. Uang mah durung weruh ilmune. Bukan nyalahkan uang mah durung weruh dalile. Atur betul. Api ku ora kumpul musyrik. Api ku muludan bid'ah ditakoni mang dalile sing endi? Kaya wenten Ustaz guru kula sing ngomong ngaji gedhe. Jereh itu dudu dalil. Ngomong kayak wong kuliah-kuliah itu, wong diskusi juga gak arah. Menurut pendapat saya sirah satu berdoa. Mudah arah makanya santri duduk menurut pendapat saya, menurut pendapat Ibnu Hajar Al Asqalani, menurut pendapat Imam Syafi'i. Ada pendapat ngomong menurut pendapat saya sirah sahabat. Kiai duduk namun duduk pendapat saya. Atur betul. Makanya ampun santri mebu, ada santri ini jelas orang gampang nyalahakan. Kenapa? Semenjak pondok akhlak dijaga. Ning kono diajarkan bagaimana mudzakarah, bagaimana basul masail, bagaimana munadharah. Ibu bapak, saking hikmah kita mondok itu, kita itu bisa menerima perbedaan pendapat. Dudu bae santri ku orang mendak masalah Kanjeng Nabi salat subuh rembuk kono. Haji Munawir para ustad-ustad pasti metu kining siji kitab Kanjeng Nabi salat subuh pernah orang laksanakan sing aran kunut. Saya akui. Tapi kelipet kok orang mengguci masalah sanad ilmu kita dudu melayune sing kene. Kita mah dalam berfikih perlu madhab. Madhab iki kita ngambil saking Imam Syafi'i. Maka sanad kita tepungin Imam Syafi'i. Anjuran Imam Syafi'i kita iki suku penggo kunut. Bukan sampean suku orang go kunut. Ya silakan, saya tidak menyalahkan, aman. Musik kita orang digegerakan kunut, urut laju nih sing menang sing ora salah. Lho tuh ya ta. Jadi sing ora salah lah menang iki. Salah kunut. Daripada sholat ribut kunut. Bener banget. Apalagi urusan furu'iyah, urusan ikhtilaf sudah biasa. Kaidah santri paling dasar kita telah ulama beribadah fa'al. Tatkala perbedaan ulama dalam urusan ibadah fakal, silahkan pegawainya selagi duit dalil masing-masing, tidak perlu bertengkar. Itu urusan furu'iyah, urusan sholat macam-macam bu. Deleng ning masjid ana sing takbir Allahu Akbar nempel ning kuping, namanya Allahu Akbar nang sing dhuwur dade, Allahu Akbar nang sing ngene, ana Allahu Akbar mbus di mendake. Orang nyalakan bukan duit dalil itu bapak. Wong salat sikil menteng-menteng los ari duit dalil ini nyalakan. Betul. Atur betul. Ari kita merata-rata para ahli sunnah wal jamaah iku ketika tahiyat asyhadu alla ilaha illallah iku baru muncul illallah penegasan. Ning riku ibu bapak anemane wong sing pertama wis ngadeg muter-muter makane iki Pak. Ya mbok keri apa kepripen. Silakan orang nyalakan bukan sampai duit dalil. Saya biasa saja, tidak pernah menghina dan tidak pernah menyalahkan. Gampangnya kan ibu pengajian Kang Ustaz Mail atau Kang Ustaz Sugiarto barangkali jadi Ustaz Sugiarto ngomong, Bu, Ustaz Anto dia ngomong ya. Enggak Ustaz Anto di nangkong. Ampunan Ustaz kalian. Contoh jadi Kang Ustaz Anto awas ibu. Bahkan mengko ibu tas tidak tuh makmukna harap sujud. Awas ngati-hati didengkul di kecil mundur ya bu ya. Enggak Pak Ustaz mereng ngaji ning bodong lah. Ning Ustaz Ismail. Jadi Ustaz Ismail bu. Beres tas tidak tuh makmukna mundur tetangan dipit or masalah. Lebaran balik-balik ngobrol. Ustaz udah jelas. Ayo kok nyanyi jadi bukan tangan dipit itu didengkul dipit. Kepribat aja lah diomongi Ustaz Anto duit dalil, Ustaz Mail duit dalil. Kalau silakan aku di sini minggu, silakan dalil aja minggu apa silakan dalil ndak sedikit. Lamun anu Ustaz ngomong bu, lamun sujud kudu ndak sedikit. Pertanyakan dalil di sini. Jangan sujud ndak sedikit. Orang nong hebat bu. Duit dalil masing-masing usah dipermasalahan. Kayak lo kan yang serang malah kata abah jampur jadi tujuan ngalengan. Mau harapnya aku mau mati di gue biar dipit.
cuma gara-gara masalah kiai wis ngadep kiblat wis arep ngimami ning kono tak ustaz siji ning ketakon ampura kiai mungkin kere kula pengen takon jenazah lanang ta wadon lanang niki kiai telepon ndase sebelah ndi telur kados niki ampura salah balik tak kene kidul lah ribut kiai telur kidul kiai niki telur pas kidul apa sih jadi kita meribut telur kidul jadi kita sholat akan di sini duit dalil masing-masing mengko beres sholat baru diomongi dibicarakan lamun gulat ning tempat ning kono berdebat ning tempat lor kidul khawatir nang wong bodoh resep sing mburi maju wis kiai lah lor kidul diadegaken begitu lor lebih bahaya tapi dia digagal lor ya dah mau kalau niku berdiri urusan ya sudah biasa lah iku mah justru kita merada mikir kudu masalah endas kok lor kidul sing tak pikiri jenazah iku nang paling arep endah kudu niku wong salat no paling arep ku imam dhewe jemaah kan ning arep bisa aja kita ning buri ya sing merane ku lawangan oleh kapur lagi kira-kira iki makan ngono niku kudu dipertanyakan sebelum kita wong salat ku ning dhewe paling arep iku wong imam lha iku wong mati lah kira-kira wong mati iki didokon ning buri awang sini ngene iki sapur kan ngono artinya apa ibu bapak urusan fikih itu tidak lepas dari perbedaan pendapat itu indah ibu bapak yang penting saling memahami apa betul nggih betul iki modalnya ngaji ibu bapak makanya lamun anak ibu di dokter pesantren Ustaz Anta kan Ustaz Mahila ning kana sanesi ketika ngaji bu ngaji dasar itu ke pendak fikih oh iya ya ternyata sedurung ngebahas sholat pun ada toharoh DP oh iya ya ternyata pembahasan istinja DP oh ternyata urusan nikah aduh babi rada akhir kau mau jihad menikari-kari enggak kan makanya wong ku diajarin oh toharoh DP sesuci DP istinja DP kelipet itu sing bakal jadi wasilah urusan diterima atau sah orang berkata sholat anjong Nabi sing ngomong wah masyarakat kampung Kedau sholatnya rajin jamaahnya rajin tapi barang ning akhirat manjingin neraka sholatnya diterima apa jadi kanjeng Nabi penyebabnya cecewok ke asal-asalan nguyuhe ora becos apa betul dari kalau urusan nguyuh urusan cecewok ibu bang ayo nguyuh binana kayak kiai santri kagak kependak tohar kagak kependak istinja baru tata cara nguyuh ke pripen betul-betul iki haji dan sia-sia haji dan enteng ibu bapak wong bengen saking hati-hati ning urusan fikih tiap gawe kamar mandi lamun ana ning masjid ibu bapak lamun ning ado saking masjid iku punten tempat nguyuhe kabeh digawekaken nongkrong mengko beres nguyuh tempat nguyuh iku nane balong supaya apa beres nguyuh mengko sikile ngepek ning banyu khawatir masih ana punceratan ning kene saking hati-hati nih wong sik masjid buat digede menek masjid agung tapi nguyuhe ngadeg kabeh betul-betul atur betul ji arek kono salah ke wong nguyuh ngadeg pun salah kita mernyalahaken ngan kudu hati-hati ning perkara sesuci betul-betul ya kan wong lanang kan biasanya kono mentang-mentang barang derek elastis entrepreneur elastis bu mengharap metune bisa minggir kiri oke di kanan akan siap ngadepi mengharap metune memburi oke wong lanang lah ibu bapak betul-betul anggapannya derek temu gampang elastis gua motor orang ndak kamar mandi nana tembok wong geduyui bae ya yang 10-1-0 merek Messi lah kebanyu peredakan untuk kita wong enom surat-surat mekono ibu bapak iki saking apa orang ngerti ibu bapak wong arep nongkrong oyo bae bu lamun derek kiai derek ulama anu tata carane nongkrong iki binane tata carane bagus iki sing dhewe dipengarepaken atau kanan sini ngarep rada tumpukaken sini iki sak doyong kudu mekono kaya komisi kayak nongkrong doyong supaya orang ado barangnya saking ning kesori lamun ado itu cerati banter betul-betul cara ketika ning kono beres ngoyo apakah langsung cecewok tidak anu sunahi kayak piai istibro tidak makan telung balen tidak metakan yang wetang yang sok
Iya sing tenggorokan nak mesot. Supaya tambah yakin ketulung balen diurut pucuke. Bener mang itu sembarangan ibaratnya ta. Kok jik perlu diurut kelipen. Kejadian seringnya wakai kene. Wong lanang lamun ora dehem ora diurut rata-rata. Sangkane nongkrong nguyuh wis tuntas. Ketika beres cecewek barang adek, cerot ya ana semeteman. Betul betul. Nggih betul mah. Rata-rata mengkon. Makane supaya tuntas dihemakan telung balen. Pas telung balen sembari diurut aja kenceng-kenceng lombai. Urusan sampai muni praktek urus. Jadi wong nomi Kang Haji kita mau tak urut biasanya tak selentik lalos. Bukan hobi di selentik urut dilarang. Ari ngerasa ora larang selentik sekenceng-kenceng iku. Iku lanang Bu. Lah cecewek telung gayung mungkin cukup cecewek dengan hati-hati. Lamun ning kono lantai dasare ibu bapak ning kono pade, lantai ning kono rate awas. Utamakan seber uyuh kendak kita dek kecing ngesor. Endah ilang deket najis ngesor. Lamun kita ngupak kendak kita senin dhuwur, pun keratan saking dhuwur mengesor, saking ngesor iki mun acak-acakan ora kebenangan. Makanya buang deket sing ngesor kesut, wis ilang sing ngesor, barulah upak kendak kita. Iku bagi wong lanang ora sembarangan bu mekanan iki pondok kuliah. Betul betul. Orang ngaji mur bakal kependak. Ayo biar wong wadon atuh seceng maning. Wong wadon perlu nongkrong tuh ngadeg megah. Cak-cakan urusan ae. Makane perlu nongkrong. Padu bae iki wong wadon gedhe padu bae. Terus siapa ketelung balen padu bae diurut-urus. Apa sing ndur tak wong wadon ana tempat urutan ane ta. Lah terus sih keberikan wong wadon cukup dah telung balen ngan ngati-ati ning cecewek iku kudu lebih wake saking wong lanang. Wong wadon wong lanang mungkin cukup telung balen kelawan gayung wong wadon kadang sekolah nggur cukup. Iya Bu. Dibuktikan sing muni cewek ge sejen aja kapok. Sok cecewek muni ini kan aja kapok terus. Iku bukti wong wadon kudu akeh cecewek. Kayak wong bungen beres ngoyo beres cecewek Bu, wong bungen saking hati-hatine duwe anduk semene. Makane janjine akan selangkangan. Wis arep karo semburi guys tak luman sate. Iki wong bungen iku lek sing alus anduke sing kasar. Kasar merekrek berdan-berdan. Iya kula berbicara mengketen ibu bapak supaya kula memelingi bahwa pentingnya ngaji PK. Nggih badan. Titip anak-anak jangan tinggalkan dalam kebodohan. Ngaku pengen menikmati sholat bagaimana kalau kita tidak tahu ilmunya, betul betul. Sehingga para ulama arif suruh bab sesuci ketika ajar sholat ngerati nganggo ilmu nih tak buktikan nih ibu bapak. Kula buktikan. Ajalok maido mang santri bukan ngedeleng ning masjid dua ke wong usoli dua tur jadi ajalok di ibu ya kan ning masjid kan macam-macam wong santri usoi ya elok mendapat kan semua kan wae udu lagi orang maido kalau ibu bapak artinya apa saking ngeratakin orang gampang lho Bapak mohon maaf sehingga iku dudu ngucap usul ini iku mentalafut biniat para ulama para santri para kiai ngerti iku sunah mahal niat alqalbun tempat niat iku ning ati ki sing anyar kuhudure sing akeh anyar penekakan kewajiban niati anu musoli fardhu maghrib iku bocah cilik gampang iku ora digawe kesah salat iku Bapak nah jeneng orang ngucap musoli fardhu maghrib sah saya katakan sah di luar salat iku sunah doang. Ya bahasa kasarnya bukan nanti santri mandi masjid barang salat ya. Musali fardhu maghrib bisa salat. Dilemakan apa? Mundur mulai jendak musali fardhu dilemakan tapi hati-hati ketika Allahu Akbar kudu niat ning kene iki sing paling angel. Betul. Makanya jaheran ada wong usul balik maning balik ana sing maning salat Allah. Muter-muter kayak kintiran dibilang ya iku lama Pak Ustaz pengen ngaji nih guru kulit ya guru fikih orang pernah guru fikih itu ngajarakan awas
awas mang lamun syarat mengkone sing mundur kanan dikit mengkone iku ditipu mana penduhur puteraken ono bener mau perkara satu enak Allah tinggal mundur mengkone doang iku Allah muter-muter kayak gilingan gitu ya lagi ya apa muter-muter iku bapak lah ketika was Allahu Akbar ibu bapak saking ngeratine para kiai weruh ning ilmune ora buru-buru langsung aja doa iftitah saktah dikit sunah meneng sebelen tapi perlu dibuang perkara-perkara pikiran dunia aja ngerusak nih perkara sholat sehingga ada bahasa santri makanan mah kita mau pengen sholat tapi weteng ngelih terus kepripen king salat dipit apa mau mangan dipit kalau salat weteng ngelih mangan dipit apa salat dipit jadi santri lah mending mangan dipit daripada kita sholat mikiri mangan atau mending mangan mikiri sholat bener betul santri kan konang itu Pak lah yang artinya apa kabeh butuh ilmu ya contoh ibu bapak dohor tas maculin sawah keringetan lambi belok anak Adam hanya ala sholat saking tepat waktu sadar berangkat ngecek lambi masih keringetan ngambil banyak butuh sholat dan yang sebelah buat di bocah ya keren sholat man orang terus deket waktu sholat aja dilalayakan ngomong waktu sholat jangan dilalayakan paling utama nih waktu sholat itu sih paling utama kawan waktu ya sangkani dheweke kan ngerasa paling hebat ibadahnya udah sadar Kanjeng Nabi merintahkan Pak Abridu ngadenaken DP santai DP enggak tenang DP aja buru-buru keringet masih sekujur badan kalau akan sholat ya denaken DP lagi hari konon orang termasuk lalayakan makane ngaji hari ngaji mau mendak dari kiai ini waktu sholat itu nana waktu fadilah nana waktu ikhtiar nana waktu takrim iki bakal diterangkan nana pitung macam nana sih ngomong akan tiap sholat itu waktunya beda-beda iki ibu bapak mendaki sih ngaji betul-betul tak terangkan bengikian kewakaian ya balik-balik orang kelingan nani akur betul makanya memang pengajian itu Ustaz enak sembari gawe catatan oh anu waktu fadilah oh anu waktu ikhtiar ikilah ibu bapak penting kita kon ngaji ketika beres sakah baru maca doa iftitah ana sing mulai doa iftitah Allahu Akbar kabir silakan guru nih ngajaraken mengkono ana jare guru itu suruh apa doa iftitah mah sing wajah tu baik wajah tu aturan ana sing ini wajah tu silakan sing penting kayak para kiai bukan hanya sekedar lisan ngomong lisannya tapi hatinya memahami lawang gitu makan hati betul-betul lambe karo hati sejen betul-betul ada kiai menekonon wajah inna sholati setuhuni sholati setuam wa nusuki lan ibadah isu ngerti lah kita makan sejen lambe makai wong iyo gede monyong-monyong inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati ini hati nama sejen inna sujuki wa yamaha wa kawasaki wa tambah rabi akur badai lambe doang inna sholati neng hati ini berdunia betul-betul sehingga ketika sholat maca saktah dipet ning kono sedene maca Fatihah bu ulama bisa menikmati kiai bisa menikmati gelikan Allah begitu luar biasa dikabiti masih ning surat Fatihah padahal iki kalamullah ternyata ada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in coba ibu bapak kurang hebat aku Gusti Allah nganggo bahasa iyyaka didahului makhluk muqaddam ini Tuhan hanya kepadamu nak budu fi'il fa'il kan ibadah esun wa nasta'in kan njaluk pertulungan esun lamun jare santri lamun bahasa iya tak ngehitob Tuhan sampean iku goib iku aduh nang par kecuali nggone ini kono kegoib kesimpen mustatar iyahu baru aduh itu iya kak hanya kepadamu lamun harus ngomongmu berarti kita ini sedang berhadapan dengan Allah oh berarti kita kok salat nganggep Allah ana ning arep ya kamu ning arepe tembok berarti ya Allah ya tembok salah mungkin dibutuhin bukan hanya Islam dan iman tapi kita butuh ihsan
hadapan Allah. Ternyata pas tasahud nimbul kependak maning. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu rahmatullah. Jadi para ulama ternyata kita tidak akan sampai kepada Allah tanpa assalamu alayka ngahadirakan utawi rahmat takdim keselamatan kanggo sapa ing atase Tuhan sampean wahai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirkan Rasulullah dalam diri kita, sholat berjajar dengan diri kita, baru kita bisa merasa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, bakal bisa nyampein Allah tanpa wasilah kekasih Allah. Berarti cinta terdahulu kepada para nabi, barulah kita cinta kepada Allah. Ngantarakan Allah ini. Iki sehingga ibu bapak lamun wong sholatnya bagus, nih urusan sosial bakal bagus. Mana pembuktiannya? Beres sholat, ternyata dari para ulama, sing aran sholat iku muftatahatun bitakbir, wa muftatamatun bitaslim, dikawiti kelawan takbir. Tegese ning kono ngagungaken kebesaran Allah, urusan hablum minallah, tapi jangan lupa akhiri kelawan muhtatamatun bitaslim, memberikan keselamatan kepada manusia. Tegese ning kene hablum minannas. Makanya ketika beres sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Menurut para ulama ini bukan hanya mengok kanan kiri, punya makna. Wong sing lamun iman ning Allah, ibadah ning Allah, sholatnya bagus, ning wong Islami bakal ngenai keselamatan. Assalamualaikum, berikan keselamatan kepada orang Islam sebelah kananmu, berikan keselamatan kepada orang Islam sebelah kirimu. Kalian wong Islam duduk diperintah sholat doang, tapi wong Islam sing bagus man salimal muslim, wong sing bisa gawe selamat ning muslim liyane. Ari sholatnya bagus, yakin ning urusan sosial bakal bagus. Sholatnya rajin, ibadahnya rajin, tapi wong sombong, masih edak-edak wong baik, nang wong melaku dibegal, yakin sholatnya durung becus. Ada percaya? Wong sholat iku ngajaraken ibu bapak bahwa ning kono urusan kita iku gawe akhlak ibadah fisirri wal alaniyah. Baik ing dalam keadaan kesepen atau keramaian. Artinya apa? Wong sing takwani karena awal sirri, awal ini kono rahasia, awal ini kono karena memang tujuannya bener nih Allah, sehingga ning wal alaniyah ning keramaian pun dia akan terbawa amalan baiknya. Betul betul? Atur betul. Makanya Bu, wong salat iku dudu sekedar salat. Naik keselamatan wong muslim sampai sendiri urus ado-ado kanan kita assalamualaikum, kanan yang paling dikit barulah kita yang paling ado. Betul betul. Tegesnya sapa kita iki kon gawe selamat ning dulur-dulur dewek DP. Terus aja ngomongin masyarakat ado, aja ngomongin tetangga, dulur DP, kakak ngadi, ibu teteh, bapak ibu mertua digawe bagus DP, digawe selamat DP, barulah wong liyan. Artinya apa? Akhir zaman wakeh padahal dulur dewek keanggap kaya wong ado, wakeh padahal wong ado keanggap kaya dulur. Atur betul. Atur betul. Hei, kalau kakaknya padahal kakang sekandung, padahal sejarah ngobrol di gurih-gurih senyum kangelan. Tapi kalau wong ado kependak ning dalan iku ngobrol cekakekan sampai wali curhat ngalahkan keluarganya. Apa manfaatnya? Atur betul. Berarti urusan hasil sholat itu kan bagus. Ning sampe ning dulur DP Bu gawe bagus tetap ning dulur sambung silaturahmi walaupun dulur kita masih alok ngalung-ngalungan ngehine. Wa anta silaturahmi wa injafani. Jadi Kanjeng Nabi ning kono wasiat ning Imam Abidah kita iki diwasiati penyambung tali silaturahmi wa injafani, senajan kita doyan didelare, senajan kita doyan dihina. Orang Islam yang baik bukan berarti yang bisa membalas kebaikan, tapi orang Islam yang baik yang mampu memberikan kebaikan saat orang berbuat jelek kepada kita. Wong Islam sing bagus. Anu wong bagus nih kita gawe bagus maning, lah iku marane timbal balik pada bagus. Hal biasa. Tapi anu wong doyan nganiaya, doyan ngehina, tapi kita tetap tersenyum masih bisa berbuat bagus. Itulah tekad wong Islam. Nggih betul. Makanya kalau wong dulur kita batur doyan ngalih-ngalih urusan dibales. Bu, para nabi ujiannya ratu maning sing dulur dhewe. Nabi Yusuf buang tenggaga perkasa sing ngebuang ning sumur satu. Dulur Nabi Muhammad dakwah, saya adalah Rasul membawa kalian semua kepada agama yang hak, agama Islam. Ini ala Muhammad tukang sihir, ala Muhammad pendusta. Siapa sih ngomong?
Memangi dulur dewek. Nabi Adam duwe anak loro ning kono arane Qabil Habil. Pepatenan mboten? Siapa itu Qabil Habil? Dulur dewek. Berarti ibu bapak lamun kita doyan gawe bagus ning dulur tapi dulur masih doyan ngalih-ngalih aja dibalas yakini berarti ujian kita kayak nabi. Tapi aja nganggep kita nih nabi. Tapi kita kayak nabi. Ujian sing dulur tuh ujian persis seperti nabi. Syaratnya sing penting apa? Dulur ngalih-ngalih kita nih aja melu ngalih-ngalih. Ari kita melu ngalih-ngalih apa bedanya? Berarti kita pada bayi wong alih. Kelibet karena pada madani kita nih doyan ngalih-ngalih. Ya betul. Barulah beres mekonon ning tambah rada adoh. Siapa nih tambah rada adoh? Tetangga masyarakat jere Kanjeng Nabi. Wa an angduro iki wasiat Allah ibu bapak ning Kanjeng Nabi diwasiataken maneh ning Abidan. Wa an angduro ning kono kon ningali esun ning sapa ilaman huwa asfalu minni maring wong ning luwih andhep saking esun wala angduro lan ajeng ningali kita ke ning sapa ilaman huwa pauki ajeng ngedeleng ning wong sing lebih dhuwur tegese nolong ning wong sing lebih andhep wong sing lebih rendah saking kita. Kudu rupane terima teman gitu. Kalau terima maju nyenggung karo piring makanan ibu sih gitu. Terus sahabatnya kayak setengah rolas di gitu. Bu, ramatakan ke bu ya. Bu, nyampe apa lah? Nyampe apa piring? Bu, jere Kanjeng Nabi ning tetangga kudu nyayang ning wong sing lebih andhep. Contoh anak kita dinai awak sehat tapi tetangga lagi gering berarti kita iki kudu nyayang. Lewati apa? Ditengoki kelawan apa? Kelawan akhlak Kanjeng Nabi. Priben cara akhlak Kanjeng Nabi nengok wong gering? Siji nengok wong gering mah aja elok suwe-suwe. Aja elok akeh tetakon. Biasanya wong wadon. Cukup tetakone teh telepon niki gering wateng boten enak cukup bu ning pun aja akeh tetakon lah wis niku teh beri kabar baik iku mah penyakit biasa ujian lagi disayang Allah kesok menawa waras iku pas aja gini akeh tetakon teh kelipan iki lha weteng kasih kapan sing wingi lebaran di sing larat iki yang kudu teh mau kebri pensi mau coba kita mau pengen rungu ceritanya sing awal mau di sedurung lara weteng kumaha apa adalah akeh tetakon wong gering kok pengen istirahat nek kabar baik aja lak ngedeni sing ndi kasih lari sebelah kiri ya Allah wingi wong temiang teh lara kiri mati disuki lah iku itu darah Kanjeng Nabi utuh nek kabar bunga ngedeni terus apa maning wa an uhibbal masakin kon demen wong sing fakir miskin wa an adunwa minhum kon lebih parah karo wong miskin apa maning iki lagi musim corona wae wong sing ngerso aduh Ustaz gara-gara corona usaha bangkrut usaha angel dudu ibu bapak doang Ustaz dia ini bangkrut dalam perberkatan aja percaya tak ini kamu Ustaz malu percaya mulut Nabi ku biasanya balik nggawa berkat kayak tahun kian berkat bangkrut ibu bapak gara-gara si corona kita ngeresu boten ngeresu ibu bapak tenang baik hadapi dengan tabah hadapi dengan sabar modalnya apa ngadep nih Allah lewat sholat makanya sayang orang-orang yang miskin cintai orang-orang yang miskin bu kita ini hobinya lebih senang bebaturan karo wong sugih apa lebih senang baturan karo miskin ngaku dewek lagi susah mengenen komo kita lagi melarat marak wong melarat atau tambah melarat ya bu ya atau mending baturan karo wong sugih salah boten saya katakan tidak salah ibu doyan baturan karo wong sugih bapak doyan baturan karo wong sakehatan tidak salah kalian wong sugih duwe hikmah baturan karo wong sugih menawi oleh hikmah ketulan usahane lancar oleh bebagian rezeki betul tapi jangan lupa wong sugih pintar dalam usaha tapi tidak pandai dalam urusan doa kalian usaha tanpa doa sombong maka wong usaha butuh doa lewat siapa doa nih kudu lewat
wong sugih berdoane gak dikabuli Bu. Aduh percaya Pak. Makanya wong sugih wajib berangkat haji. Kelipet ning kene ning doane gak diterima. Makanya pengadep ning Ka'bah langsung. Wong miskin ora matak ning Ka'bah doane ning kene, doane manjur. Makanya sing duwe urusan doa wong melarat, bidu'ail fuqara. Doane wong miskin manjur, makbul, cepet dijabahi. Ajur percaya. Syaratnya kepriben dinaik kesenangan. Contoh gampang. Ibu lagi mangan bakso di pinggir jalan atau lagi nunggang mobil. Anak lokan pengemis saya. Waalaikumsalam Bu Haji. Nande dereng mangan Bu Haji. Ibu nih ngelowok kantong neng sebelah kanan ana 50.000, ning sebelah kiri ana 5.000 di sini dilowok. Iya mirip kakek mau politik gue mau ngomong. Terus metu 50.000 salah jadi ambil mani wis contoh saking lomani ibu ning ngene 50.000. Ke Bu, ketika wong miskin ku sing delok-delok ide 50.000 senang mboten? Karena senang kalau kan ngedoakaken mboten. Yakin ya Allah nuwun Bu Haji menawi dewa umur sehat badan lagi ngedoa mengkono cepet diamini cepet dikabul. Tapi syaratnya Mas, lagi ngedoa aja dikon lereng. Biasanya ana watak wong urmedan. Peces dine, atur nuwun Bu menawi orang anak wong lagi ngebahas. Nah makanya itu terjadi dikabuli dong. Sebab boleh jadi. Atau sebaliknya Ibu Bapak, lamun wis leren aja njaluk mani. Ya ada njaluk doa mani. Contoh kita nek 50.000 barang dulu. Ya atur nuwun Bu menawi rezeki lancar. Amin. Barang arep lunga kok masuk 50.000 doane siji doang. Menawi lunga haji, menawi anake akeh, menawi anake saleh-salehah, menawi tambah rabi kita niki. Lah model makanan iki biasane ora dikabul. Sebab ora dimaksud njaluk mani iki. Sing cepet dikabul iku sing naluri ati Bu Bapak. Ketika seneng langsung ngucap iku cepet dikabul. Makanya nanti santri kula lek takon ngaji, lamun wong miskin iku duwe keistimewaan doane cepet dikabul, kelipan dheweke ora ngedoa guna badan dhewek kan orang miskin mana. Ya kan caranya ngono ya. Ana wong miskin doane cepet dikabul, kelipan ora ngedoakaken badan dhewek ende supaya orang miskin mana. Mohon maaf, wong miskin, wong melarat, wong fakir, doane cepet dikabul ge iku paling dominan lamun gunah ngedoakaken wong liyan. Ada gunah ngedoakaken badan dhewek ieu pada baik kaya kita. Model tukang cukur itu nyukur rambut wong, tukang nyukur rambut dhewek atau cek-cek. Dokter nyuntik celet uang atau tukang nyuntik celet dhewek. Nah, itu suruh sangir-angir Ustaz Mail atau Ustaz Anton ngalamin pasti. Bu, lagi enak dodok tak ketemu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Niki Kang Ustaz kula ngebawa aku waiki anak kula gering Kang Ustaz. Tolong panas tinggi menawi wasilah doa Kang Ustaz waras. Oh nggih, mriki aku anik kula doakaken libet, doakaken libet. Ketika beres doa akan wis yakin baik menawa Allah ijabah waras. Nggih Pak Kiai dinekaken anak tetangga. Bibi rumah langsung turun panas. Iku cuma Ibu Bapak dibacani bismillah. Kelipen giliran anak dewek sing gering. Wacaane kudu bismillah sampai monong-monong antos. Entek segala nur panas-panas. Ini anak poli yang dua panas. Guna anak dewek segala kadang panas. Apa bedanya? Itulah bedanya keistimewaan mendoakan badan dhewek lan badan makanya Bu, jadi wong miskin itu istimewa. Kanjeng Nabi sampai ana doane Ibu Bapak iki masyhur ning karangan kiai cuma kiai rakes gelem ngenggo. Kiai apal doane tapi rakes ngelok ngenggo. Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wasurni maka jumratil masakin yaumil qiyamah. Kiai tetapi apal tapi jarang ana sing ngenggo. Ya Allah, urip akan isun dalam keadaan miskin, mati akan isun dalam keadaan miskin, mengkumpulakan kiamat kawan anu wong miskin, kawan karo wong miskin. Lah kalau pengen takon bapak-bapak ibu-ibu gua nih ngedua pengen miskin. Aja bening bapak ibu kiai di sing kalau relok ngedua ngono. Kula dewek ora pernah. Ya Allah kita ke mobil rumah bagus. Ya Allah miskin akan kirting bating ora pengen bapak. Wah, tengku bapak. Kula mesyukur background keadaan iki, Pak. Betul-betul. Lihat kanjeng Nabi wani sampai ngedoa makanan itu. Wong miskin itu istimewa kan waktu.
Lagi kita wong urip rata-rata pengen apa sih? Tanyanya Sugi, apa anggapannya? Sugi mah enak, bener saya katakan. Wong Sugi ku enak, tapi enaknya ning dunia doang. Ning dunia menang wong Sugi, ning akhirat si menang tetep wong miskin. Bu, ning dunia wong Sugi menangi setitik. Contoh kenen doang. Wong Sugi ning dunia arep megawini apa lebih dekat daripada wong miskin. Pun doang menang. Arep gawe rumah wong Sugi mendipitan klipen, pici sinane wong miskin kari-kari ngumpulaken. Wong Sugi arep kawinaken anak dipitan klipen, pici si duwe, pici si pake, wong miskin ngumpulaken DP. Betul betul. Semit doang menangi, tapi amun akhirat ana wong miskin ahli ibadah, wong Sugi ahli ibadah. Sampai si anjing surga DP, wong miskin ahli ibadah ibu bapak. Kacokit setengah dina itu ibu bapak perbandingannya berarti 500 tahun. Suwe. Kita mau miskin anjing surga DP lah kesini itu. Lagi kan dicek sholatnya bagus dari malaikat arep manjing surga ke DP. Sireke bengen hartane guna apa baik. Lamun duwe sawah, lamun duwe pekali sirek jakat apa ora. Kira miskin malaikat tadi nyinggung makanan. Kita nih sedih pokoknya kita meninggung Yesus abangan gangen. Ai sirahnya kaum masakin. Bener malaikat dia bisa disedih. Oh langsung manjing surga. Lah terus dihitung cepat. Bang Sugi hitung-hitungan DP Pak. Nah jadi badai bagus ku DP. Sawah isirke wake. Lamun panen iki tontonan jakat ora isirke. Hartane timbunanane wake melebihi nisab setahun metu ora iki isirke jakat iki. Senajan metu ibu bapak ning kono hitung-hitungan DP. Wong Sugi wong miskin wis lagi enak-enak ngopi, wis lagi enak-enak karo bidadari, wong Sugi lagi hitung-hitungan. Bener betul? Makannya enak jadi wong miskin. Betul betul? Tak kira-kira wong kene pengen miskin apa Sugi? Miskin ta Sugi? Nah iki lah orang ngertine kita. Tak jelasaken jadi wong miskin ku enak makanan ditakon pengen Sugi maning Mbah. Ya wis ora masalah Sugi ge sing penting Sugi ati. Sugi kok kaya iku orang ngejamin bahagia, tapi lamun Sugi ati yakin bahagia. Betul betul? Buktine wake Sugi kok kaya nih. Wake hartane wake tapi tidak bisa bahagia. Udah baik orang ketuku wedus itu ketuku. Udah baik orang bisa ketuku kebu, ketuku. Tapi orang hidupku sebab bukan mangan darah tinggi, bukan mangan kone asam murah. Betul betul. Wong miskin apa begitu hantem. Ajuman ini kono wedus suket dipangan. Akur betul. Sugi kuning ati ibu bapak, sugi ati. Caranya kepriben kuncinya satu, syukur. Napa sih bu? Syukur priben caranya syukur aja kelalen yang perkara sol. Bukti syukur kita ning Allah itu salah satu nih bukti kan lewat sol. Wong akeh salat insya Allah ora bakal akeh keluh kesah, ora bakal akeh gundah gulana. Keliben seakan-akan dia selalu yakin semua yang ditentukan di alam dunia ini tidak lepas dari titik takdir rencananya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya syukur iki dudu perkara sing gampang tapi angel walaupun ayat ini kabeh apal. Betul-betul cok apal kabeh ayat la insakar la azidana apal tung-tung doang. Ayo masyarakat nu biasa nih gemekonan tung-tung doang apa? Kon ngulangi sing awal monggo bisa, Bu. Kayak elokan Pak Kiai Pak Ustaz ya, elokan masjid-masjid malam Jumat ku yasinan atau tahlil. Masyarakat itu sing gawe Quran kan. Lah gede kayak wong apa? Ini lah gede kayak wong apa kabeh ku melu kiai. Kiai ini jalan lamun kiai ini turun nyasar mendingen. Nek tabarak yen waqiah. Lah gede kayak wong apal binakal Quran ora gelem. Makane kula ngabaji Ustaz tanah makne kampung kula depek ning makam ning pondok kula depek. Oleh kan kapan yasinan tak bawa ke Quran. Sebenarnya lagi ngejalanaken ini Quran itu bukan hanya sekedar tulisan. Kita lamun ora gelem malam Jumat nyekel Quran, apa ya apa nyekel Quran? Njebukti tas menteri pada doyane nonton TV. Si kemo kok lagi viral si Andin ya. Andin. Kakangnya ini lagi ngoyos Andin. Akur dah. Akur betul. Terus apa yang nyekel Quran aku
segala tak bakti Qur'an ini ada balik sih ngok. Untuk kang ngaji lamun tahlilan waca Yasin penyekel Qur'an dari kanan ora apa. Itu harus ngapalan gitu jadi kita ning pondok iki mbak Yasin wis terang balik jadi. Lah terus nggawe Qur'an tujuannya apa? Kita sing apal gelem waca Qur'an kelimen sira gelem. Sungkan amat jadi Qur'ane. Artinya apa? Akhir zaman Quran semakin ada ibu bapak. Lamun orang belum dibaca betul-betul. Nah ibu bapak, maka ayat lain syakartum la ajidanakum iku kaanggep gampang tapi ternyata dilakoni susah. Insyaallah menawi kelawan wasilah hadir Islami pros Nabi kula sedang termasuk wong akeh syukur maring Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan segala amal ibadah salat kula ditampi dening Allah lan pengajian tambah semangat. Jamaah ning masjid ditambah semangat, mantuk-mantuk saking riki antuk keberkahan lan dihapus segala dosa-dosane. Amin ya robbal. Izin para kiai para kesepuhan jujur kalau sebenarnya paling anti pula mereka kata langsung mendoakan sebab terbi prinsip al barokatu ma'an tabirikum keberkahan iku beserta para masayi para wong-wong sing luwih tua tapi karena iki kula diamanati menawa para sesepuh para wong tua maklum maring kula yakin doa ucapan kula biasa-biasa saja tapi amin para sesepuh amin bapak ibu sing ngantaraken doa kula dikabul pada malam hari ini amin ya robbal ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah di akhi salamah wal barakah wa sa'adah fid dini wa dunya wal akhirah khususan li sahibul hajah kampung Kedaung di barakati Isrami Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Amin amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walakal hamdu ya ma'bud walakal hamdu qabla ridha walakal hamdu ba'da ridha walakal hamdu idza radita anna daiman abadan alhamdulillah hamdan na'imin hamdan syakir hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tatma'innu biha qulubana wa tanfa'u biha ulumana wa taqdi biha wa ijana wa tarfa'u biha darajatina wa tukhlisu biha qulubana wa tahdi biha qawmana wa tulhimuna bi 'ulumil laduni wa tukrimuna biha bi sa'adat wal karamati ad-durriyatina wa tukthiru biha amwalana wa usabana wa adyafana wa asba'ana wa talamidana wa tarzuqna Allahumma tamama ni'matik wa tamama rahmatik wa tamama ridwanik wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma khalaqta wa razaqta wa amatta wa ahyaita ila yaumil tasarrufihi al-khalaiq wa ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal du'ana ya Allah kama taqabbalta du'a nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya musabbibal asbab ya sami'al aswat ya mufattihal abwab iftah lana abwabal khairi wa babal nikmati wa babal sihhati wa babal quwwati wa babal rizqi wa babal barakati wa babal salamati wa babal jannah. Allahumma afina min kulli bala'i dunya wa adabil akhirah wa sif'ana bihaqqil qur'an wa nabiyil karim sarrad dunya wa adabil akhirah ghafarallahu lana dhunubana wa liwalidayna wa limasyayikhina wa litalamidina wa liauladina wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'ban wa ballighna Ramadana wa sallimna min corona wa ghfir lana dhunubana wa hasil maqasidana khususan sahabil hajat Nabi kampung Kedaung. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna wa limasyayikhina wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun wattaqina imama. Allahumma ja'al auladana wa talamidana wa man ma'ana min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli su'i wa dir bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana khtim lana min
nas'aluka bil khair rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi fadlika subhana rabbika izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bisiril fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin 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 da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil. Kalau ada sumur di ladang, bolehkah kita menumpang mandi? Kalau ada sumur di ladang, doakan mudah-mudahan bisa tambah istri satu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.